Valen pola salah ngunceng rinja nakar ngunceng aku ulang ki mau tergentar ke Valen apa kula mentro nyanyi Valen sediai tali dua dina dia lemun lagu de tali nak kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Apa? Pret-pret ya kok. Saya gemas aja gitu. Pamule kada nih. Hari ya tadi orkes mengaji namun dia. Pola bini nak kaki jemi dia gitu. Ini papa tang sampit borak bentemor. Gara-gara HP ni karing bini andi laki kan seken temu berleburan badeng laki lain. Badan apa tak ada? Bahaya nih kak. Bahaya kok. Terus kadang aib keluarga itu mau gara-gara HP, betul? Ring laki atau karben bini. Saya atau karin Roma ada tetangga saya tahu, ada ring tahu. Keng bisi bini ya pun ke status. Tidak ada laki-laki yang jujur. Nih berarti dia abri tahu aib keluarga kau ring luar. Tak langkong beda apa nih cak debat kantor lebih pahadu debat status. Ya Allah aku sudah tidak tahan. Cak doa debat status. Jadi malaikat yang kuda andi laku semuka awe anak kaki dia. Gak haram hukum aib keluarga ego bela kau ring lain eka hukum haram tak oleh. Jadi mana tu karben bini atau karben laki. Maka permasalahan ini kecek sampai ke bela dengan status. Karena setiap orang sini kukas seperti sampian ngebela aib keluarga. Aib keluarga ni kak mun ekebela ke orang luar keluarga ni kak hukum haram. Justru mun orang luar abek coba ki keluarga dah sampian, bi sampian ni ketopoe. Karena ini kefungsional lagi bini. Satu sama lain saling melengkapi. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Dan keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang memiliki pasangan yang sempurna, tetapi keluarga yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dah iya yu lek kaki lambut je lek ku tak banyak lek cek tenggenteng coba orang kaki mek pahji seekor lek kan sini kebiasaan kan otabah lek laki nak kaki ju lambut lek meleng lek jawab bian cinta itu seperti solat tarawih tidak penting siapa yang datang paling awal tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Bah beri caption ibu benak walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Mon prit boleh pentung bikok mari dah. Ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban sholawat ben salam ka dito samu ke teti sebab kaula ben ajunan ibak tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat sehingga kalaban syafaat ka dito kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas sa apa neraka muga mantar saka dito bedana amin Allahumma. Operator ihu nyuun korangi kama operator ebas nyuun korangin ihu nyuun korangin Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sebetet gaula muljaaki makin terlaksana acara haflatul imtihan wa awil ikhtibar Pondok Pesantren Miftahul Ulum setujuanipun keng adua kina potra-potra kaula ajunan sebeda eka dito tempat samu keesareng Allah potra kaula benajunan ibadat tina poto solihin ben solihat amin Allahumma. Para Rabu sesangat betul kaula muljaaki ada salah satu kaidah ulama ada bu sagak dito darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mata ada pereng semarosak kak dito kotu didahulukan
mailang pereng sema butuh kak di toko tu paka ada etempeng kau leben ajunan apa di pereng sema becek kula ben ajunan manusia ni kala etempeng acemu lebih baik kula ben ajunan penyakit pada gelu jadi kula ben ajunan make tak vitamin makelah tak mengkonsumsi obat-obatan yang menjadikan kita segar bugar beten ni kang kor penyakit pada keada mun penyakit tak ada beten make tak aja mau pakun sehat laras saya dikecukan pendidikan para rabu semarosak ke pendidikan ni katore pada gelu karena mun semarosak ke pendidikan ni ka itorot makelah asakola at ambu sagale make mun duka tak le mule keng mun penyakit tak pendidikan sema butuh ke pendidikan ni kai torot maka pendidikan ni ke bisa-bisa tak ada faedah panapaan sema butuh ke pendidikan perhatikan yang pertama HP ni kan ni penyakit napa tak penyakit HP ni kan penyakit napa tak penyakit dadong ki mun anak kula ben sampian isoroja main HP sama sekali ya tak bisa mipah anak iroja main HP aja embuk nge TikTok tak bisa mun embuk ngi halo guys jangan lupa tap-tap layar pah anak isoroja main HP ya tak bisa tapi bisa diminimalisir paham nggih bisa diminimalisir bisa ekorangi benih ke pengaturna orang sepo para rabu na bacang gula ben sampian tapi taruh kadang muni bengkalan nak amen HP ekorang necek taruh kadang sa amen HP king bi reng tuan beh muni bengkalan ni embuung arak kora embuung abe kombe embuung atana anak umur 4 tahun tako anak ngaganggu ka embuung akhirnya anak ang epatorok ka YouTube iya ada bagian saya kopar tersangka kebir Allahumma sholli ala Muhammad abona boleh bah malam Jumat panas embean panas demi gula sampai ke panas ada amun ngale ke naung dia ni bangko se ekebay marka tetimbian sentar keng tero tahu sini oh benih niat ngaji ya oh iya jadi sentar keng penasaran dia keng tero tahu jadi gue lekuk mun beda pengajian boleh siapa saja ramah boleh liasin apa kok lah tahu ya iya mantara boleh cari dengan lah tahu Pak Babinsa, mohon maaf, tak itu mugi burung. Iya, ngerti gula paham sebenarnya ini ngerti gula. Bagaimana bang ucap? Ngudaan asli naik. Iya bagian saya ada, mun saya budi, kene. Gantengan asli nak, sip. Hah? Muni HP aja leng. Mun asli na coklat. Mak tahu ke coklat apa kakek. Saya ngabi tang bini tok marina. Hah? Oh iya. Mun tak ganteng. Mun pas sampai bedung cangkok retin bentu berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terkadang embuung abe kombe embuung atana anak si umur 4 tahun tak gua aganggu bi embuung saya beriin hap badan apa ada hari entar ke pioring ada muntai beri nangis anak ang muntai nakin beri mun emak ang lain ni kok
orang yang kan tu HP lain. Tajuk nak engkau rikiai nak. Nabi nak kanak kok nyengku kancana bulan ni kene kia. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, saya ulangi. Jadi mun anak nikah isro ambu main HP total ya tak bisa, tapi harus diminimalisir. Kotu beriin bek, kotu bek toy biareng sepo. Jadi mun nak main HP, bimbian ni kesenikah. Oleh main HP tapi 15 menit ya, seberapa jam, tekut jam jo. Cerum lanceng beda pokol sanga, deki mun cerum lanceng beda pokol 12, HP nabi mama kala senikah. Jadi deki oleh 5 menit cong senikah, oleh 10 menit, kurang 3 menit, kurang 2 menit, kurang 1 menit. Cerum lanceng pas kol 12 kala HP nak sabak gelu ya, kedi boleh marina isa senikah. Ni kemun bi sampean ni pas senikah, cek pun ahli psikologi anak. Satu, bi anak ngempian HP na pakuni bagi mun ada pemberitahuan sebelumnya. Nomor 2, mun dijanjiin kedi boleh ya marina isa. Anak ngempian tak kira minta HP mun tak teke marina isa. Keng mun marina isa deki je kalau pai keng emang sampai kiamat pun bina kana ni. Apa pada? Nak kanak kini benreng bini nih ketak ning janji ipah lopot. Maka sampai kiamat kurang 2 hari pakuni congke. Kerja janji pala beri lepas beri dia. Apa nak boleh pah ikalakal le. Apa nak boleh sampean pas sampai nakal kenik abu status seka. Aku lebih senang kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan tak lah gopa. India. Apa ini? India. Valen. Pola salah ngunceng rinja. Lakar ngunceng aku ulang ki. Mau tergentar ke Valen apa? Kula montro nyanyi Valen sediai tale 2 dina dia. Lemun lagu de tale nak kau ciptakan pesta meriah di sela tangisku. Apa? Pret ya kok. Segema aja gitu. Pamule kada nih. Hari ya tadi orkes pengajian namun dia. Mbak teman mangki berdiri ngacaramah. Kiai teman acaramah di bawah. Pret. Boleh. Talangkong mun ngonceng gula boleh aja bergitar. Yang lepas deng pengajian. Pret. Kia tole kena pampentong segala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, jadi bektoe seandi anak kini main HP dikasih waktu ngi. Oleh silakan bagi main HP tapi bektoe cek lantor para rabu cek lantor. Jadi diberikan waktu sehingga ada waktu-waktu tertentu senak-kanak ni kedeki tak kira minta mun tak king tempat kelaben bektona nikah. Jadi mohon. Jadi tore jaga bang sebang mun beni kula ben sampean deng tua saya saja ke. Bener. Cok motor gadang mun malam Jumat, malam Jumat. Anang tak lum ngedah. Ecem mek la kol sanga.
laki na may lalit tulit ton. Abo je pentra ring dinare pa nga laki HP mo kaki upin-ipin cong yo. Acela na ada macam ilmu kamar dia. Balik tak acela na. Cek yang bulan tak ilmu ngedung. Nang malia tak nyentumi bapak menembung. Pai upin-ipin. Ya upin-ipin aku. Kapan diku HP nang pah ngocak bang. Muni kamar sinyal tak nyaman cong. Coba ke budin depor kan lain. Ya posi anak. Kapan anak ngelai ke budin depor lah bengai kunci. Allah. I luar upin-ipin i dalam upanipun. Makin zaman lembek, makin zaman kona biasa nak kanak kini tak lum ngiden ni kebiasa. Cuman zaman lembek, mun benda nak kanak kini tak lum tedung sing malam mak. Patut mak malam Jumat. Ni kebi reng tua cara, ada macara nama le tuli tedung. Akhirnya kon patakon ni, tedung nak tedung jerengkong bau. Mun pakun tak tedung, bapak masuk gelem sarong. Pasamonnya di dalam bau anak takut marketek ngede kapan anak ngede mbuk ngebaung bipang alhamdulillah sing dari andi ale boleh candi anak le mak oleh na baung gapi Allah kapan tua anak tumpa apsaap reunian bon makana nikah termasuk mafasid mabuduh deka cara berkembang pikirnya anak kemintalnya anak-anak pola pikirnya anak-anak nikah mabuduh ya tuh repotran sambian pemain HP tapi harus ada waktu-waktu tertentu HP ini kata ule yang kui jelas bahaya riu bahaya nih kayu bahaya mina kena gini tak bahaya aja kena raja bahaya dia nikah kanak-kanak raja bahaya apa tak bahaya nih kebeni karo ise Quran beni karo ise hadis maki pokang lar kaler dina riu bakule muka Facebook geser ke atas agak lejer pokang beni ya mun tebak ke kule langsung ditutup lah benga kamar jadi mun prit polem pentong juga kemarin coba dia boleh. Mi sekali tak ibu budu abi ni kah? Setu wai ibu budu bi HP ni kah? Setu wai ibu budu bi HP ni kah? Badan apa tak ada? Epo sangit ni kah? Lah andi laki andi bini atelak margana HP. Andi laki andi bini atelak margana HP. Badan apa tak ada? Andi bini cara pacaran boleh. Badan apa tak ada? Selake cek pinter lah si bini selingkuh nah nyamai toko sabun nih pola bini nak kaki jemik dia jago ni papa tang sampit borak bentemor Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad gara-gara HP ni karing bini andi laki kan seken temu berleburan badeng laki lain badan apa tak ada bahaya nih kak bahaya kok terus kadang aib keluarga itu mau gara-gara HP betul ring laki atau karben bini satu kali nem Roma ada tetangga saya tahu ada ring tahu keng bisi bini ya pun ke status tidak ada laki-laki yang jujur nikah berarti dia abri tahu aib keluarga kau ring luar tak langkong beda apa nih cak debat kantor lebih pahadua debat status ya Allah aku sudah tidak tahan cak doa debat status tapi malaikat yang ku tandi laku saya muka awe anak kaki dia kok mun beda aib keluarga tak usah le kebele kau ring lain sampean tak usah cerita kau ring mun sampean status nih kang tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan yang selaki. Ini kesampean abri tahu, tentang kesemacar ngerti cek ambian pun atau karben lagi. Jelas. Ini kenyamanan abri tahu aib keluarga haram hukum aib keluarga ego boleh kau orang lain ini ke hukum maha haram tak oleh. Jadi mana atau karben bin atau karben laki
Maka permasalahan ini kecek sampai ke bela ng status. Karena setiap orang sini kukas seperti sampian ngebela aib keluarga. Aib keluarga ni kah mun ikebela ke orang luar keluarga ni kah hukum haram. Justru mun orang luar abek coba ki keluarga da sampian, bi sampian ni ketopoe. Karena sini kefungsional lagi bini. Satu sama lain saling melengkapi karena tidak ada pasangan yang sempurna dan keluarga yang bahagia itu bukan keluarga yang memiliki pasangan yang sempurna tetapi keluarga yang mau menerima kekurangan pasangannya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Da iya yuk. Jelas. Apa status? Aduh kana mun rek laki setia kana aku bayi video. Lah kan kurang ajarongku salah abri bulan cepokolan kerep kok. Apa mai ke boleh ke video ke boleh book Facebook mun iya aja. Tak boleh paham buk. Justru mun bedereng laki, bedereng bini abek coba ke keluarga sampean, to puwe bi sampean. Paham to puwe. Lek kaki lambok je lek ku tak banyak lek. Cek tenggenteng coba ong kaki. Mi pahji seekor lek. Kan sini kebiasaan kan. Oh tabak lek laki nak kaki ju lambok lek meleng lek. Jawab bian. Cinta itu seperti sholat tarawih. Tidak penting siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Bah beri caption ibu benak. Walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Mon prit boleh pentong bi kok marah. Marah prit dia boleh. Mat boleh mat. Mat. Mungkin tak mulia tokar be maju dana. Panitia, todi kalau laki mobil panitia. Pentong gua kemarin. Paling mikir, kah tu nak entar gelo ego. Tak boleh kia suara ati dah iya man. Cang pak coro kia suara dalam kia nemu kangkok pantok segala deh. Cari dengan pengajian, prit. Tahu ngarannya ku janda pirang kok. Lah setengah jam lah. Berapa? 2 jam. Langsung 2 hari apa? Ceramah 2 jam. Apa? Siapa sih nyuruh panas? Aku pak kula jak susana mari na duhur ini ke pengajian isi tu bondo kula kedem serlok ku tak 3 jam 50 menit pah ngabredek mari kula ni mulai beri pagi tak mulai yuk malam ni kata dungi lem mobil kula apa tak kerong mak kerong macam ni benih-benih tu kau. Ada kenyang ku cek bu kengeng kau deh. Apa jadi gula di baring 4 hari tak mulai sekali. Kacau benih kemulai semalam makan sampai makan ni kedua hari tak mulai. Patah iki benih-benih. Bila tangan nak sandi alek mun badi itu. Jago pak. Hah? Sepil tok biko kemarin sepil bu nyai kun tok biko kemarin terus oning kabu nyai masuk dia sekalian dari gelo jadi bu nyai suruh teng ke atas pentas dia tepak kering apa di nari mencet dia kan sepil bu nyai sepil Teroning kula pada teroning kia kok kita oning sekali
Terus pokoknya tak teka kemi cak ambu. Pon darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Etempeng abri cemuk lebih baik nambahi penyakit geluh, bener. Jadi sebelum kita memperbaiki sistem pendidikan kita, yang merusak pendidikan kita hilangkan terlebih dahulu. Mun saya cuma ke pendidikan hilang ada, maka secara otomatis pendidikan ini bekal saya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon bertung HP motor tuh deh. Ini tugas kita bersama-sama. Jadi kita minimalisir, kita kasih waktu betuen. Makle putra hula benajunan tak sampai main HP tak buang bu sekali. Tung nih kang. Saya nomor 2. Saya Asyik kota apa sih saja? Saya nomor 2, perhatikan. Yang merusak pendidikan itu adalah lingkungan pergaulan. Nika kudu jaga potran sambian nika jaga. Make potrana sambian ikan to sekolah, make potrana sambian ikan to bagus, make potrana sambian ikan to ranking, make potrana sambian ikan to juara. Keng mun depak kecompo kancak kancana bi sambian tak jaga. Keng mun depak ke Roma reung bareng bi sambian tak yawasin. Tak le mole bencak kancana. Kancana sampian nika bekal abentu anang sampian. Kancana potrana sampian akan mempengaruhi potrana sampian. Maka jabut ulama almar'u ala dini khalili. Setiap ba'a ini tergantung kancana. Sampai nang kitab taklim kasa anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Ambian tahu sa tekku montro oni ngasitu ngoreng tekku kancana karena orang ini pasti noro kanca. Lu hati-hati lu. Makin gak dito pada bukus bagus, potran sampian bagus, yang menagak kancaan benuring sita bejeng, potran sampian tak kira bejeng. Potran sampian becek, potran sampian saya, yang menagak kancaan bense narkoba, sabu-sabu, pada norok sabu-sabu sekali. Makanya saya nggak diawasi kancana potran sampian, diawasi, mun kancana ini kebek tak betul bener, cek beki cak kancaan. Kancana sampian nikah, kancana putran sampian tak le mole, cek beki akan cek putran sampian. Karena mun tatangkeun sampian tak le mole ke maroma, pah anang sampian ipa kanca, maka putran sampian tak kira le mole kia. Maka mun orang kau na lembek, coba orang kau na lembek nikah anak nikah diawasi, mak le tak terlalu ngeleleng jauh, sampai lembek nikah ekok tak aku iben ceng-ceng lem, beri setelah ceng-ceng kan tuhi. Zaman kau na ada, tak ada. Bah, katanya masuk Indonesia apa luar negeri lah. Ada gitu? Oh tahu nih. Apa? Weruwe. Weruwe ini kenapa? Kenapa? Tukang ngelak cetak. Tok-tok cetak. Kenapa? Hewan kayak. Benih kayak. Benih, ceng-ceng ini kan matur dimin mun nak kana gini ngeleleng jauh ni kata ibu kita kobi ceng-ceng. Ceng-ceng ini kan ngalak cetak ka orang kasa. Apa? Tok ketok. La haula wala quwata illa billah. Tok ketok. Iya muni ketok, muni togel. Gel togelnya mana? Iya muni togel, muni sek-sek. Sek-sek-seknya mana? Iya muni sek-sek, muni sebek. Bak sebak. Oh tok ketok. Oh mentok ketok beda ya. Oh nyaman dah lain. Oh tak deh. Mun lambek coba. Lambek mun nak kanak ngeleleng ujau tak begitu kok bi tok ketok ngi beda. Kula tanya, tok ketok ni ke beda? Ada tok ketok nih kata ada ceng-ceng nih kata ada tok ketok nih kata ada anak apa yang lambek jauh kata kok bi tok ketok anak emak le tak ngeleleng akhir anak kanak kini takut si Jawa dari Roma takut bi tok ketok padahal tok ketok nih kata ada kula sampai mangken
tak teman mangki tok ketok mulai lambat gula ki keni sampai mangken gula pakun keni ada ama kini cak gerar ya maksudnya sehat hahu lah enten maksudnya betul nih sehat nih kamu ih sebel deh cermet apa kali begini gini tak lagi boleh pun kena chatting kok mat tore lambat dia bude istilah tok ketok padahal tok ketok ni kita gula penculikan anak itu makin beda keng mun tok ketok ni ke gula tak mangki pada rabu jadi mun pikir gula berarti orang kona lambat mak le anak ni kata ngeleleng man kak keman akhir bi reng sepo ni kak saya masuk akal beda tok ketok beda ceng tak beki bener kan beda ben sedek kan lambat zaman kona lambat mun beda nak kanak gini ngakana otak kan tak beki bi otuana la mun ni gini ceng akan otak ya ada apa ba kau ben ni pada kan tu jadi mun kan otak kau ben jadi mun segini tak oleh tak kau ben mun situ lo apa cak lau ben kan sedek kan rasionalnya padahal benih puah jadi mun situ kan dek gini jadi segini ibri kolek jadi mun otak kan Allah yang mun kingon pada dia lambar mun kingon dah saya ngakan otak ada apa ba kau betul Ekal soban ni kau dia membian bah benda mengakan otak kau ban. Kan sedikit kering lembok. Lah jangan ngakan otak nah. Jadi mun benda otak, kau otak kali tandi. Ada apa ba? Mun ngoda jauh benar. Porala. Ada apa mat mi agla kake mat. Kaki pun sampai sweet boleh mat ibu dah isak piko porala tak mau lihat mat hah hola aku milak nak Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon jadi semarosak kapot tani katore pailang keldu tore jaga areng sareng tengki huk eka ento make iya ceri akodungan eka ento make iya ceri abejeng eka ento ya ceri akodungan tapi depak karo mana ajak kancan selo akodungan putrana sampean tak kira akodungan kanto makelah ya ceri bejeng keng mun mole karo makan cana tak ajeng bejeng potran sampean tak kira bejeng makan tak langkong tak mungkin Kiai Abdullah entar ketulima sampean aja getung situng santri tak mungkin keng mun setiap pring tua aja ke potran bangsa bang insyaallah bakal selamat kalau ada anak-anak yang tidak baik perangainya mun bedenak kanak tak bagus akhlakah mun bedenak kanak tak bagus agama nah jangan menyalahkan pendidikan madrasah dan kiai karena tak ada sekolahan ben kiai ngajari coba mak gagal bukan pendidikan yang gagal tetapi kita orang tua yang tidak kerja sama dan tidak sama-sama kerja bersama pendidikan jelas kan tu cuma 4 jam Roma 20 jam sekolah andika teori praktiknya ada di rumah percuma ya ciri halal haram keng mun Roma ala ko coba bi reng tuan tak elang-lang percuma ya ciri bagus keng mun depak Roma coba bi reng tuan etorot kan tu cuma teori praktik kemudian compo bagaimana akan baik ketika teori diberikan sementara praktik tidak diawasi oleh orang tuanya tidak kita aku pak jambian saya kocak dia nyaku ngocak ke siapa kok tian saya kocak hah iya letak laten kok situ kok kan sweet kan juga gila jongkok letak Allahumma sholli ala Muhammad paham ki kelanon
pembiaran orang tua itu akan menimbulkan kehidupan sosial yang mentradisi. Kelonun sekolah ni boleh mun laki bini tahun liang polong beni mahrum mageng pan depak ke rumah pan bekalan pah turun ben bekal titipan bekal pah nyangku halal bener tak mungkin kan kiai ustad pah ke rumah sampean kan dapat cangring tua nih kah maka tak langkong oi saya bekalan perengaki las telasan ku leku ni kan biasa pah bekal laki entar kon bekal bini pah bekal bini ngencem mulai kol 10 pagi pembeli kol 10 malam beda aku tak banyak berarti idin nak dia kena tak langkong oi kini perengaki kula tak ngobe tradisi napa sangit ni kan tak ngobe keng tore tradisi ben kebiasaan pas sesuai kalaban syariat jak sampai bertentangan kalaban syariat is mun sampean anak ngandi bekal telasan bahentar mi ngince maalek bong telasan ni compok beda-beda tamu tero oni ngaka bekal gula cepon bola gula sepil dong kan minta sepil sampean ke bola iya nak lain jam je dengan bekal kaki je ben la biasa belam bekal bini ngaleleng kon kalmat tu aja biasa lain jam tak apa-apa keng tin anak ya kakek kalala mulai ka ada bekal ada kimak le etraki bitre tanah dari dinna do iya bu beni pah penyeklak ka bekal la keng jua sampean ni tak kira pikiran cak dengan tekos patorok ke kucing selaki cek penter nyetir sepeda sekecak irim deh sekecak bada betulin apa tak langkung akal bekal ni mun parlo cak bitabit mun laring tuan nasi laki setuju ring tuan nasi bini setuju tikal lah cak bekalan bitabit lepas akad mak dia lepas halal deh ya abah kok mun keng popolong tak bisa cak dengan pesai kita kumpul kita berdaya orang kok mun kalau setahun seti tak bisa tikal tak usah acara akad kelu popolong ke ada acara nebudian pan andi anak belu ruang cermet sekali ndak ada mah tak serius mun yakat ke ada serius lah betul mun yakat nih keserius mun yakat tak serius mun yakat nih keserius bekal nih kita berdua bekal teti bekal dah iya bu bekal nih kan pada bencar pacaran cuma itu wae pada bencar pacaran cuma itu wae bener kan pada kan jadi langsung saus akad gelu tina masalah tak papolong aja papolong akad ka ada masalah keng selake nang dinak si bini ibeng kon tak apa-apa tapi sewaktu-waktu telasan tro iguncing halal senikah kan saya mun senikah kan mun bida-bida bekalan ni ketor kadang ampoi duit tetangga ampoi burung tak milu yuk mangkan tak langkong le oi mbian ni ke cuma 2 bekalan langsung ngabin pacaran cak makin anik ke makin ni kayak tempat ini kan makin ya Allah mun lambat ring bini ni kepala berdiri mun makin ni kan kita keluar di kamar cak dengan bisa video callan tangki mulai video call makin selake berde Jember si bini berde Probolinggo karena mau temu mua bakun muana mau temu mua pada dia amun temon bakun iya mun karo muana sepadang mun lek ere ketelak sekali iya mun karo lek ere saya ketelak mek ngerti kakek bicara ada iya baik kok apa ban deji ya kok berarti pada tak bersih pun saya ceramah dia makanya jadlem tangli alek lulusan sekolah pondok pesantren Miftahul Ulum mun bereng laki ngubungi sampian mun bereng tapi lek acelak sampai kaca ngala odeng ilmu pedeh mun melak pedeng imatah mun medem bede iyate kocak bimbian kak mun sampian lakar serius tak usah ngecek cara pacaran tak usah ngecek puntil punan epak benembuk ku lagi bede kapi ya tori entar karing tua penta kalaban kus bagus laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar tetapi laki-laki yang siap membawa mahar mun gelem min taungku berarti lakar ring laki jele lakar ring laki niat bagus
keng mun banyak alasan kok dengan kita andik laku lek kok aku tak siap abi ni cek beni upacara dia tak pun upacara siap gerak deh mun abi ni tak usah siap kok abi ni belambak tak ngaku siap andik dua anak tak usah siap reng laki ni mun lakar bagus mun lakar niat ongku pasti gelem mentak kaya ngak elek kaya ngak reng laki mun lakar lebur ongku reng laki mun lakar niat bagus ongku pasti gelem mentah mun tak gelem mentah makin ngucak lebur je parjaja kocak bimbian percuma tika alajar lamun tika takok tak kelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem canda kalakal reng laki yo reng laki je meleng kepi le reng laki je nakal kepi kecuali kok hah menggulantang saya anak baik-baik baik-baik bu bahaya makin ni ya Allah bahaya makanya aku lama tora jaga pergaulan anak kula sering mesen rok pengajian san makin ni ke zaman canggih situng sampean pun andi anak bini cek meliaki HP ngak nikah paham lagi tutitut apa tutitut HP tutitut senikah mari kita cerita lagi dengan Ika mbian mun di anak bini maki bek semur aja cek meliaki HP mun anak sampean amain HP pain jam HP na sampean jadi sampean bisa ngontrol ke esen nanti kan jelas sehingga suatu-waktu beda panggilan mencurigakan HP ini bisa sampean ini ke sampean unik jadi sampean cek meliaki tikel beri HP na sampean tung nih kan nomor 2 selangkong saya mun andi anak bini kamar ni keberiin CCTV jadi bangki bimbian sam konek aki ke HP na sampean jadi mungkin sampean enter ke sor beja mbian oning kol sangat malam aduh saya hahu Allah ini padang Allah reken kok yang kuat kancan Nabi Ajam dia pantar kata ngada sama romor baru makin kula acara membeda Ajam mabodong ayo lepas keluar kapi pula beda sapem biar mayu lepas ngacikan kok kapi mayu jadi kok benih keluar acara maka orang bagi Ajam sapem baik cara maiki ya dia Allah ulah mun acara mayen ternak kana kini ni kan ole yu keng yen tari Ajam baru setia riang ko pola bede sapi apa sih penur angaci mayu pong kita mare mayu embi apa keluar kepi pola bede entok jadi termasuk gula nikah termasuk penceramah lintas makhluk berarti termasuk apa oh bulan barokah minta aja mengaji kia oh iya bener buknya dapat gendim bagi buru lah itu pan aja meru kelopai CCTV ki jadi sampean mun di anak bini langkung saya kamar mereka paringi CCTV ini ke berdasikan telok seket berdasikan 2 seket muda jadi sampean ni ke oning anang bini sampean ni kah berde kamar ni kenapa abejeng napa ngaji ni bisa mengontrol kalau sangat malam bejana tedung berde kamar napa punten sini ke jelas bejana mole jadi sampean bisa mantau jadi sampean ni bisa aja ke ini bentuk perhatian kula ben sampean bemakin ni ke mana tak pada zaman lambak buk
tak berdebik zaman lambek mun tak tengah tiongku ben mun andi anak bini tak langkong cek torot asepedaan ketibik sampai depak kawar luar jo hu men pah ngucap apa cek tangan anak mun sepedaan seken beni mas ada seken lorker ya tangan anak sepedaan seken berbahaya bini ni raja fitnah na yu raja fitnah nampian pah ngucap njek ra pemun posangit re lambe aman kireng posangit gus bagus selanya lah benereng posangit orang luar keng entar ka posangit ini kikor lah posangit saya ngidul ngisor lah teti jaga tore mun latih ngate ki coba mana nasib pada rabu keng nasib mulai jaga sini ke ki butuh ya nasibnya mana keng mun tak jaga butuh entengnya mana hula ben sampean meter nak foto hula ben sampean bi Allah pa selamat kapi pa becerah kapi amin nomor situng napa mertung HP na jaga gi nikah nomor 2 pergaulan lingkungan jaga gi benjaga lakon anak compok ni kejaga jadi mun lah kerja sama dan sama-sama kerja dengan pendidikan insyaallah bekal saya nomor 3 tore tua aki areng sareng benta ke Allah bilebih sampean ni kering tua bini tua naman tiu mik manti ring tua bini pulan sampean ni kemelarat tade pada ke anak ngandung sangang bulan eka tibi bedereng ngandung eka duai sampean rembi antara odi ben mate bener nyiksa melarat sake keng tak langkong aslina nika keng rahasia keng pung temu temu ingat keng cek le kering lain ade aslina bu sake ngreng bini rembi nika aslina ki sake anreng laki asonat bu ong sake ana sonat sake ana mata bar jajem bian berarti rembi nika paling sake berarti rembi nika melarat nyiksa tak nyiksa sake tak sake cerah napa punten haji ya saya kocak sake ni dah iya kak asonat sake napa tak sake cerah napa punten aja sake ongku je bu saya kocak sake je mun balik na boleh tak ndak ambian kocak sake cerah hehe iko ngadada ke pia dada ke drone je Allahumma sholli ala Muhammad are sake ongku dia mun beli na boleh tak coba lah oman pula lagi 5 sunat boleh mun tak kare ramu ya ada sekali maka nambian manti tua karena nambian manti tua maka benta ke Allah mak le putrana sebedah pondok pesantren Miftahul Ulum sareng Allah ibadati nak foto solihin ben solihat amin ibadati nak foto setako da ajunan Allah amin dadi nak foto sema seneng karing tua dunya akhirat amin aduh mun anak nih kapah pinter ring tua nih kata usah mati ki odi bunga tak bunga mun pah anak iki di ngaji masjid keding darusan sampean megel-gelok saya jelep napa tak jelep tak usah keng pah pelak Quran pelak kitab pelak hadis kengan di anak menang lomba juara tung Miftahul Ulum embung kaderi na bunga saya atoran kata tangke seminggu tak mariu keng menang lomba juara tung ni gele Allah jak bentuk tangke tangan ni oleh piala boleh tahun lamba oleh setiap level Allah engki kiai anang bunga no lakar menang lomba engki lakar juara situ engki lomba napa kiai makan kerupuk cek lekor lomba makan kerupuk lekang tapi anak pokok mun anak niu bener pokok makan ring tumun ka anak ni kay ngak na aboy napa boleh konding cek mege celeng seneng mun ka anak nggih napa boleh bahan di anak sebelak ngaji andi anak sebelak Quran andi anak sebelak fikih andi anak si akhlak ke bagus kula ben sampean pebanyak biaya keluar keng mun nak foto solihin ben solihat kula ben ajunan bunga luar biasa menter putra-putra sampean sebeda pondok pesantren Miftahul Ulum dadi nak foto solihin ben solihat amin Allahumma dadi nak foto setako ke Allah amin Allahumma dadi nak foto sema celep karing tuan atunya akhirat amin Allahumma jelas bon jaga HP nah jaga kancana jambu tu aki kibuk mun parlompian minta pun mereka bejeng pun mereka bejeng tin tu saja Arab
tahu saja Arab cuma bagi cara Pak itu mobil malaikat potongan tak ngening membian dikit medeng-deng pah lopot yuk Allahumma taqabbal di kita Pak ketua Petra saya baca ya pada tak tahu lah tina cak posangit ngisor ya langsung ya Allah bah yukbalu min ayyifa hindu'a ni ka ipangki etre modelisan napa saus tino saja Arab langsung mesti ya Allah esu emis meleng pangeran apa saja jamu ni boleh lebih-lebih sampean pah bisa minta kul teluk malam cegah ya ibadallahi jiddu rubbadain la yuraddu la yakumul layla illa man lahu azmun wajiddu saya bisa minta tengah malam bi Allah ni kebekali beri kor minta tengah malam ibri kah ka Allah Aduh beri telur kalek kok. Sapandi bini reka. Kiba mole sapa aku sapandi bini rek. Oh bini nak kake mat. Allah. Telur kalek. Hah? Lah tak kuat kok cara Madinah ni. Sebab orang gue nguncang kiai lain gue kok. Kadang sweet dia. Kawan setia, boleh tahajud ke Allah. Laki, dah telur kali semalam kok. Insyaallah mun sampean minta ke Allah Tuhan bakal mati amin macar bi Allah bisa ayam lelaki saya berdepak lagi sana sambil kerja sepora ku lagi senika cara kaman sambil kerja sambil nyanyi anapa mbian dia tak ngantuk karena ku mun pidato serius neraka jahannam mole kedetu ngene mi mole yu apa nak anyar depak lah yo pere kok siap kerjasama dengan pendidikan siap kerjasama dan sama-sama kerja bersama pendidikan siap bon Bapak Ibu hadirin Ibu Enggalan ini kemudian di situng tempat ada masjid jarang 4 kilo gak ada masjid sama sekali makanya tadi gula setiap pengajian kak ditok gula makin abangun masjid tempat saya tak ada masjid ini kak gila kenapa makanya gula biasa naruh pengajian mon sebelum mata ada macilan kerdus gila beda macilan kerdus ada mun sampean ikhlas gula macilan kardus deki sombong kaki ke masjid saya bangun nih kah rito sampean gula minta tolong bagian mata kardus plastik sandi plastik macilan akile tore atas sakala ikat tena irep 2000 na banganyol deki sombong kaki ke masjid nih minta tolong laki macilan kaki plastik bini juga minta tolong macilan kaki plastik deka pembangunan masjid ada masjid dah 4 kilo jarang gula bangun masjid ampun oleh sekitar 5 bulanan pun dekik sombong aki ke masjid ni kah nyereng sallallahu alaihi minta tolong kesak boleh minta tolong perbanyak saya majalah plastik lekas mari sallallahu ala Muhammad luar boleh pula benda kesokan majalah plastik sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala
sallallahu alaihi ya habibi ya ya habibi sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi tak langkong motor asin ku kerdus ban sen ku plastik tak kok mulai tak asak-asak sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus ke langkong. Popolong budi plastik saus. Okey, popolong budak lagi plastik. Alhamdulillah masyarakat Posangit ngisor buat lembek kapi. Amin. Kerdus pani pajalan tanengai pasang kapi. Tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam? Hah? Oh nyabak. Alhamdulillah sekelakong. Terallah saya mahal saya kapi. Kaniat sampian semasang kaniat ke sada kan ring sepona saya ampun saya tegi sampian semasang ki buru kaniat ki buru pese saya sabak ke masjid ike be sada kan ring tua saya ampun saya te senikah jadi ku leku kapan ike beli kabe kapan ike beli semen kencerna akili ke ring tuana sampian amin Allahumma hadirin segak dintos bisa pada pak orang India. Oh, mayu. Bah, mun ku apa cang saya bebe yu. Cang saya bebe orang tak kira turun, Pak. Pengajian. Hah? Oh, kita tobuk. Ada tek tobuk ka. Bila pada tobuk ke kaki dia. Papolong situ, kibak ke mobil. Saya nah okey buat ke mobil reng wis layu tak sebulan panas kalau ku ambule celep kaki jiu jaga aja makin panas kuat ke panas cek kok mangkat kada tak mantuman sekali hah dimingkok le ada le capi mari nak kene pon sekali toh kurang lebih nanya un sepora lagi ngejar bi Allah oh, oke
macam pahno ko lada iya nah lagi ulah di iya tak lama hari ko barang ala atare oh to dia hah ya Allah kamu ini maunya apa sih la 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 yalla kita kur library pakai cok konjong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab miftahul ulum min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir waj'alna wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilal jannata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu awwalu ma yadkhuluha rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna ala nuh Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.